مختلف حادثات میں جاں بحق ہونے والے دو بچوں انیسہ رشید اور رئیس کے نام پر بریڈ فورٹ کی دو گلیوں کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ لیسٹر پارک بریڈ فورٹ میں ہونے والی تقریب میں لارڈ میئر ایم پی ناز شاہ اور کونسلر سمیت بچوں کے لواحقین نے شرکت کی۔ اس تقریب کا احوال بتا رہے ہیں دنیا نیوز کے نمائندہ خصوصی ارشد رچیال۔ برطانیہ کے شہر بریڈ فورٹ میں ہوم گروپ کے ذریعے ایک نئی دو سڑکوں کا نام دو کم سن بچوں کے نام پر رکھا گیا جو انتہائی المناک کار حادثہ کا شکار ہوئے تھے۔ ان واقعات کی یاد میں آج لیسٹر پارک میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں دو نوجوانوں کے گھر والے موجود تھے اور ان کے اہل خانہ کو یادگاری سڑک کی تختیاں پیش کی گئی۔ تقریب میں ممبر آف برطانوی پارلیمنٹ ناز شاہ، لارڈ میئر آف بریڈ فورٹ کونسلر شبیر حسین اور دیگر کونسلرز نے شرکت کی۔ یاد رہے محمد آزاد رشید کی بیٹی انیسہ رشید جو 2009 میں ہاورتھ روڈ بریڈ فورٹ کار حادثہ میں جاں بحق ہوئی تھی اور رئیس 2019 میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ترکی گئے تھے اور اس کے والد دونوں ایک خوفناک حادثہ کا شکار ہو گئے تھے جس میں دونوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو ہم یہاں اکٹھے ہوئے اس موقع پر کہ دو اسٹریٹوں کے نام رکھے گئے ہیں جو دو بچے تھے انیسہ اور رئیس، دونوں 13 سال کے تھے، دونوں کے ایکسیڈنٹ ہوئے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کی جو زندگی کے ان کی میموریز کو زندہ رکھنے کے لیے اور ہمیں خوشی ہے کہ ان کی فیملیز کو کوئی نہ کوئی سکون ملے گا، اور یہاں کے جو کونسلر نے یہ کام کیا ہے ان کی میں بہت شکر گزار ہوں۔ And I feel sad, happy because we got these streets named after them. But nobody should have lost their lives, especially at this young age. And I'm here, but like everybody else, it's very hard for us all. Because whoever has children, they know how it is. If anybody loses their children, they feel the pain. But anybody who does have children, I hope nobody ever loses their children. And my message to you is please look after your children and make sure, stay blessed. And this is a sad day for us, for the family, because it's just brought back memories. They probably remember them forevermore, and we will always tell this. And it's a good initiative by Councillor Amran, who brought this together, and let's see, hope we can do many of these in the future. اس اقدام کی قیادت بریڈ فورٹ ویسٹ ایریا کمیٹی کے چیئرمین کونسلر محمد عمران نے کی جس میں دونوں کے خاندانوں نے بھی شرکت کی۔ محمد آزاد رشید نے خراج تحسین پیش کیا۔ It's been a remembrance for Reis and Anisa, who were the two young children, age 13, who died in road accidents in my ward, and I wanted to honour them in terms of recognising grassroots communities and people who elect me to represent them. And I think this is a great opportunity for us to name the two streets for a new development in the heart of Heaton, and also for their memories to go for years to come. So I'm really glad that the council and myself have worked together and made sure this happened today. And it's something that I'm very grateful that they did think of my daughter and also the child of the family Reis to name the streets after our children. It's a memory that's going to live on forever, Sadqa Jariyah, and time does obviously, they say it does heal, but it doesn't. The pain's always there forever. I just pray and Allah subhanahu wa ta'ala give us the sabr to my family, to Reis's family, to cope with the pain we have been going through. And once again, thank you to our Lord Mayor, our MP, and a big thank you to Councillor Amran and my nephew, Councillor Ibrar, for making this possible. Thank you. It's been an absolutely fantastic gathering, a very emotional, touching ceremony to mark the roads named under Anisa and Reis, who passed away at a very young age. And I just really want to put a huge thank you to the elected members, the area office who has worked extremely hard to make this happen. My heartfelt condolences go out to both of the families, and I pray Allah subhanahu wa ta'ala grants them Jannat Firdaus and gives sabr to the families. Remembering two young people who tragically lost their lives. Two streets in Heaton are being named after them, Anisa Way and Reis Avenue. They've gone from this dunya, but their memory will now live for a very long time, way after we have gone. And so we pray for them and we pray for their families at this very difficult time. سارا کبیر فرید نے بھی اپنے بچوں کے ساتھ شرکت کی۔ حادثاتی اموات کا شکار ہونے والے بچوں کو یاد رکھنے کا یہ اقدام انتہائی قابل تعریف ہے۔ ایسے اقدامات والدین کے دکھوں کا مداوع تو نہیں کر سکتے، لیکن ان بچوں کو ان گلیوں کے ناموں سے یاد ضرور رکھا جائے گا۔ کیمرہ مین فیاض خان جدون کے ساتھ ارشد رچال، دنیا نیوز،
ब्रेड फोर्ड। शेफील्ड और गिरदो नवाह में काम करने वाले डॉक्टर्स पर मुश्तमिल शॉप नामी तंजीम ने ईद मिलन तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें 150 के करीब डॉक्टर्स अपनी फैमिली के हमरा शरीक हुए। ईद मिलन तकरीब का अहवाल जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे शफकत मिर्जा से। शेफील्ड और गिरदो नवाह में काम करने वाले डॉक्टर्स पर मुश्तमिल शेफ्ट नामी तंजीम ने यहाँ एक ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें 150 से जायद डॉक्टर्स ने अपनी फैमिली और बच्चों समेत शिरकत की। शेफ्ट के सदर डॉक्टर मजहरुल हक ने दुनिया न्यूज़ को अपनी तंजीम के आगाज और मकासद से आगाह करते हुए कहा, जो शेफ्ट है, जो कि शेफील्ड हेल्थ केयर एसोसिएशन बाई पाकिस्तानी डॉक्टर्स है, ये हमारी एक तंजीम है जो शेफील्ड में बेस है। हमारा मकसद मेनली ये है कि क्योंकि यहाँ हम पाकिस्तान से दूर हैं, लेकिन हम अपने पाकिस्तानी डॉक्टर्स को सबको इस तरह हम इकट्ठा करके एक मकसद के लिए काम करना चाहते हैं कि ताकि हमारी कम्युनिटी में डॉक्टर्स को घर से दूरी महसूस ना हो और हम उन्हें एक तरह से होम फीलिंग दें। शेफ्ट के इवेंट ऑर्गेनाइजर डॉक्टर आयजा नकवी और शेफ्ट के नायब सदर डॉक्टर हमजा जफर ने कहा कि ईद मिलन पार्टी का मकसद जहां एक जानब ईद की खुशियां मनाना था, वहीं हालिया पेंडेमिक के दौरान कठिन हालात में दिन रात काम करने वाले इन मसीहाओं को अपनी जहनी घुटन से निजात हासिल करने का मौका फराहम करना भी था। आज का इवेंट जो है ईद के मुनासबत से हमने रखा है। पूरा आपको पता है कि 1.5 साल से कुछ कोविड का कुछ नहीं हुआ था, तो एक ये खुशी दुबाला होगी। ईद भी फंक्शन भी हो गया और साथ एक सबको इतने पैंडेमिक में जो डॉक्टर्स ने सब हार्ड वर्क किया है, तो वो सब इकट्ठे आके एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो एक डी स्ट्रेसिंग इवेंट भी हो गया। हमने इस तकरीब का जो इंतज़ाम इसलिए किया था कि कोविड की वजह से आपको पता है सारे के सारे जो लोग हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हुए हैं। तो हमारा ये था कि हम कैसे अपनी ईद को अपने बच्चों तक और अपने घर वालों तक एक पैगाम पहुंचा सकें, इसलिए हमने ये तमाम किया है ताकि हम मिलजुल कर बैठें और ईद को अच्छी तरीके से डॉक्टर्स कम्युनिटी के साथ मना सकें। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने कलीग्स का, जहाँ पर आज तकरीबन 150 प्लस लोग यहाँ पर आए हैं और हमने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से अपनी ईद उल अज़हा को सेलिब्रेट की है और एक बड़ा अच्छा पैगाम हमने ना ही सिर्फ शेफील्ड कम्युनिटी को बल्कि पाकिस्तान में जो रहने वाली कम्युनिटी को दिया है। डॉक्टर हाफिज अमीर की तिलावत कुरान पाक से शुरू होने वाली इस तकरीब से खिताब करते हुए तंजीम के सदर डॉक्टर मजहरुल हक, नायब सदर डॉक्टर हमजा जफर, डॉक्टर सनद असद, डॉक्टर आयजा नकवी, डॉक्टर अदील रऊफ, डॉक्टर जहांजेब रहमान और डॉक्टर बुशरा आजम ने शुरका को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करते हुए तंजीम की सरगर्मियों और आइंदा के लाया अमल से आगाह किया। इस मौका पर बच्चे फेस पेंटिंग करवा कर अगर हल्ला गुल्ला करने में मसरूफ नजर आए, तो डॉक्टर्स भी अपनी खूबसूरत आवाज का जादू जगाकर शुरका से खूब बात समेटने में लगे रहे। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि एज अ डॉक्टर इन अ प्रोफेशन आप इतने मसरूफ़ रहते हैं हर वक्त अपनी ज़िंदगी में, और यहाँ पे इस तरह के मौके पे आके आपको अपने दूसरे फैमिलीज़ और फ्रेंड्स से मिलने का मौका मिलता है। आप ईद की खुशी, पाकिस्तान की याद ताज़ा हो जाती है और आपका ईद का लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। तो आई थिंक इस तरह की गैदरिंग होती रहनी चाहिए ताकि आपको पाकिस्तान की कमी भी महसूस मत हो, और जो आप इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी होती है एज अ डॉक्टर, आप उसमें से टाइम निकाल के अपने फ्रेंड्स के साथ मिल सकें। हम शेफ का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ये इस तरह के ओकेजन्स अरेंज करके हम लोगों को शामिल बैठने का मौका मिलता है फैमिलीज़ के साथ और रिलैक्स होने का मौका मिलता है। वी एंजॉय इट वेरी मच। तंजीम के स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अदील रऊफ ने कहा कि तंजीम अगले माह पाकिस्तान के योम आज़ादी की मुनासबत से आज़ादी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम भी कर रही है, जिसमें पाकिस्तानी डॉक्टर्स के अलावा कम्युनिटी भी शिरकत कर पाएगी। टीमें हैं वो साउथ यॉर्कशायर से बाहर भी जाती हैं, खेलती हैं। अभी हाल ही में बर्मिंघम में हमने टूर्नामेंट जीता और टेप बॉल का। हम अपने घर में भी दावत देते हैं दूसरी टीमों को और आपस में खेलते हैं, और हमारा प्लान है अभी आइंदा 1-2 हफ्तों में एक फैमिली इवेंट क्रिकेट का शेफील्ड में मुनक्किद करने का। इस मौका पर मौजूद अफराद का कहना था कि इस तरह की तकरीबात हमें अपने कल्चर और मजहब को अपनी नौजवान नस्ल तक मुंतकिल करने का बेहतरीन जरिया साबित होती है। शफील मिर्जा, दुनिया न्यूज़, शेफील्ड। फ़लस्तीन, रोहिंग्या और बर्मा समेत दीगर मुसीबत ज़दा ममालिक में फलाही काम करने वाली तंजीम अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद का कहना है कि अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट लोगों की इमानतें पूरी ईमानदारी से ज़रूरतमंद अफराद तक पहुँचाता है। अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट वाहिद तंजीम है जो बर्मा और रोहिंग्या पहुँचा और मुसीबत ज़दा अफराद की मदद की। हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़ ऑपरेशन अज़हर जावेद से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इनकी तंजीम मजहब, रंगो नस्ल की तखसीस के बगैर लोगों की मदद करती है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا نیوز لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں اظہر جاوید، اور آج ہم بات کریں گے جو مختلف رفاہی عامہ کی سرگرمیاں ہوتی ہیں برطانیہ سے، اس کے حوالے سے. اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں اگر کوئی آفت آ جائے، بنگلہ دیش میں آ جائے، یا کسی بھی مسلم ملک کے علاوہ دیگر غیر مسلم ممالک میں بھی اگر کوئی آفت آتی تو ایک بہت بڑی تعداد میں یہ برطانیہ سے فنڈز وہاں جاتے ہیں اور وہ لوگوں کی وہاں پہ مدد کی جاتی ہے. انہی میں سے ایک تنظیم المصطفیٰ ٹرسٹ ہے جو پاکستان سمیت مختلف ممالک میں اپنی رفاہی سرگرمیاں جاری رکھتی ہیں. اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں آئیز ہاسپٹل کے حوالے سے ان کا کافی کام ہے، فری آئی کیمپ لگاتے ہیں، اور اس کے علاوہ برما میں، اور اس کے علاوہ روہنگیا مسلمانوں کے لیے بھی انہوں نے ماضی میں کافی کام کیا. تو اس دفعہ کافی اسپیشل پروجیکٹ ان کا، جو فلسطینی بھائی جو مسلمان جو پرابلم میں تھے ان کو اس دفعہ خصوصی طور پر امداد پہنچانے کے لیے انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا. اور عبدالرزاق ساجد صاحب المصطفیٰ ٹرسٹ کے بانی ہیں اور چیئرمین، ان کو ہم آج خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ عبدالرزاق. تھینک یو ویری مچ اظہر بھائی، بہت مہربانی، بہت شکریہ. اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے آپ نے ایک مہم کا آغاز کیا اور آپ خود بھی اس علاقے میں گئے. پہلے تو ذرا ہمیں وہ بتائیے کہ کیا ایک کمپین تھی آپ کی اور کیسا رسپانس رہا؟ میں سب سے پہلے آپ کا اور پوری دنیا ٹیم کو شکریہ ادا کرتا ہوں. المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے، ہم اس پر بلیو کرتے ہیں کہ جو مانتے ہیں ہمیں لوگوں نے دی ہوتی ہیں، وہ مانتے ہیں لوگ اس نیت سے دیتے ہیں کہ یہ ڈلیور ہو. اور الحمدللہ المصطفیٰ نے جب سے کام اسٹارٹ کیا ہے ہم اس میں بلیو کرتے ہیں، اس پر کام کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی مانتے ہیں، لوگوں دلیز تک پہنچاتے ہیں، ضرورت دلیز تک پہنچاتے ہیں، اور وہ کام کرتے ہیں جو کام کرنا چاہیے تھا. آپ کو یاد ہے جب برما میں مسئلہ ہوا 2012 میں، دنیا اسلام کی وہ چیریٹی تھی المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ، میں خود برما میں پہنچا تھا، برما اندر گیا تھا. اس کے علاوہ مجھے یاد ہے جب انڈونیشیا میں زلزلہ آیا تو جس سے میری فلائٹ تھی، یہ آپ کے میڈیا کے لوگ موجود تھے، میں پریس کانفرنس کر رہا تھا یہ لندن میں، تو مجھے وہاں سے فون آیا، اگر آپ نے ٹکٹ کروا لی ہے تو کینسل کر دیں. میں نے کہا کیا وجہ؟ ان کا آفٹر شاک بہت زیادہ آ رہے ہیں، آپ یہ نہیں پہنچ سکیں گے. ہم اس میں بھی میں وہاں پہنچا، جب پہنچا وہاں وزیر آ رہا تھا اس وقت بھی. تو ہم کوشش کرتے ہیں اس طرح جو روہنگیا مسلمان آئے، مجھے یاد ہے آپ سب دوست اس بات کے گواہ ہیں کہ سب سے پہلے ہم وہاں پہنچے وہاں کاکس بازار میں. ابھی حال ہی میں یہ فلسطین کا مسئلہ ہوا تو مجھے بہت سے دوست روک رہے تھے، لیکن میں پوری ٹیم لے کر میں وہاں پہنچا. ہم غزہ کے بارڈر تک پہنچ سکے، اور غزہ کے بعد ہم چند دن وہاں ان مریضوں سے گزارے جو لوگ زخمی حالت میں وہاں پہنچ رہے تھے. اور اس کے بعد ہم وہاں سے نکل کے پھر ہم واپس گئے جورڈن پھر ہم گئے یروشلم، فلسطین کے اندر گئے، ویسٹ بینک گئے. جو ہم سے ہو سکا ہم ان کی 1 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ ان کی وہاں پہ مدد کی ان کی ہم نے. الحمدللہ مجھے یہ اللہ کا شکر ادا کرنا کرتا ہوں میں کہ مشکل وقت تھا، لیکن یہ میری شروع سے عادت ہے کہ ہر وہ مشکل کام کرتا ہے جو لوگوں کو مشکل ہوتا ہے، لیکن میں اس کو آسان بناتا ہوں. اللہ کی کرم، اس کے فضل و کرم سے رستے خود کھل جاتے ہیں. جب آپ نکلتے ہیں گھر سے تو اللہ تعالیٰ رستے کھولتا ہے، اور الحمدللہ ہم نے ہمارے رستے کھولے، ہم پہنچے. جو ناممکن تھا ہم ممکن کر کے دکھایا اللہ کے فضل و کرم سے. لوگوں مدد کی، لوگوں سے ملے، لوگوں کی داد رسی کی، لوگ غم بانٹے. میں سمجھتا ہوں اس وقت دنیا میں جو مظلوم ترین قوم ہے وہ فلسطین اور غزہ کے مسلمان ہیں. میں بلا امتیاز مذہب سے، اگر کسی اور مذہب کے لوگ بھی اس مشکل وقت میں ہوتے ہیں ہم وہاں بھی کرتے. جیسے ہم نے آئی کیمپ ذکر کیا، ہمارے بہت سے آئی کیمپ ہوتے ہیں دنیا سندھ میں ہوتے ہیں جس میں مختلف مذہب کے لوگ آتے ہیں. ہم اس طرح بنگلہ دیش میں ہم جب میں آئی کیمپ کرنے گیا تو بہت سے لوگ 80% لوگ دوسرے مذہب کے لوگ آئے ہوئے تھے. ہم کسی کو مذہب منع نہیں کرتے، ہم بلا مذہب کی انتہا سے بالا تر ہو کر ہم سوچتے کسی مذہب کو تعلق ہو، کسی کو جرم نہیں ہونا چاہیے. اور اس کو بھی انسانی المیہ قرار دیا جا رہا ہے، یا انگلش میڈیا نے بھی یہی کہا کہ وہ ایک محصور ہوئے ہیں. تو ان کی بنیادی ضروریات کون سی تھی جن کی ان کو سب سے زیادہ ضرورت تھی جو آپ نے وہاں لوگوں تک چیزیں؟ یہ تو غزہ آپ کو تک 67 میں یہ غزہ پہلے تھا مصر کے، یہ سٹی تھا ایک
जिस पर असर ने 67 में कब्जा किया। कब्जा करने के बाद 3 तरफ से उनकी काबिज़ों से एक रास्ता अंदर जाने का, ये रफा से अंदर जाते हैं लोग, दूसरा सलाहुद्दीन गेट है वहाँ से अंदर लोग जाते हैं, और ये 20 लाख की आबादी है। आप बिलीव करें कि 10 लाख लोग डेली इस इंतजार में होते हैं कि हमें को खाना पहुँचाए, हमें पानी पहुँचाए। पानी की सूरत ये है कि वहाँ जो पानी नीचे निकलता है, ज़मीन से निकलता है, वो पीने के काबिल नहीं है, वो गंदा पानी है। पानी बाहर से सप्लाई होता है, तो 4 दिन के बाद सिर्फ 1 दिन गज़ा में पानी मिलता है। और बच्चे भी हैं, उन्होंने नहाना भी है, उन्होंने आप बाकी ज़रूरतें भी हैं वो पूरी करनी है। तो ये सूरत हाल गज़ा की, ये तो मेरा इशार है कि कैद खाना उनके लिए बना हुआ है, और दुनिया आने में वो देख रहे हैं लोग। उनकी ख्वाहिश भी है कि हमें ज़िंदा रहने का हक दिया जाए, उनकी ख्वाहिश भी है कि हमारे बच्चे स्कूल जाए हमारे अमन से, उनकी ख्वाहिश भी है कि हमारे बच्चे भी खुशियाँ बांटे। लेकिन दुनिया की ताकत और कौमों का एक अलग अलमी है। ये मैं मज़हब से बाला तर बात करता हूँ कि मैं चैरिटी सेक्टर में जब मैं देखा मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का काम करते हुए कि गरीब का दुनिया में कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह के। और हर बंदा, मैं तो अक्सर अपने जो मैं अपना अस्पताल जिक्र किया, मैं दोस्तों को कहा करता हूँ कि सबसे VIP आपके लिए वो शख्स है जिसके फट्टे पुराने कपड़े पहन के आपके अस्पताल में आता है ना, उसकी वजह खिदमत करे, ताकि उसको ये एहसास न हो कि मेरे कपड़े अच्छे नहीं थे, मेरी जूती पाँव में अच्छी नहीं थी, तो मुझे इज्जत नहीं मिली। मैं सबसे ज़्यादा उन लोगों दो जो माशरे के दूतकार लोग होते हैं। हम चैरिटी वर्कर हैं, हम चैरिटी का काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि अस्पताल हमारा बहुत कामयाब है। इस तरह जब ये गज़ा और फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं तो मेरा दिल मुतमईन हुआ कि हम उन लोगों तक पहुँचे जो ज़रूरतमंद हो लोग। अच्छा, इसी की बात करते हैं, पाकिस्तान में जो आई कैंप्स लगते हैं, अब तक कितने लोगों का आप इलाज करवा चुके हैं, और क्या आपकी जो कैंप किस तरह आप लगाते हैं पाकिस्तान में? अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है। मैं फिर एक बार कहूँगा 1,25,000 ऑपरेशन अब तक हो चुके हैं, और हमारा टारगेट है कि अगले हम 3 सालों में बाकी 75,000 ऑपरेशन करेंगे। हमारा काम ये होता है कि हम लोगों को दावत देते हैं। ये मैं आप मीडिया पर बात कर रहा हूँ, बहुत से लोग हमें मिलते हैं, हमें फ़ोन करते हैं कि मैंने आप इलाके में आई कैम्प लगवाना है। हम कहते जी बिस्मिल्लाह आप आए, हमारे से मिलकर काम करें। वो कहते पैसे कितने लेंगे, हम कहते पैसे नहीं दें, आप अपने इलाके में अगर कैम्प कराएं, वापस आने के बाद अगर आपका दिल माने तो हम पैसे दे देना, ना दिल माने तो हमारी दुआ कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने पैसे ना दिए हों। लोग बाकी हम 1500 पाउंड मांगते हैं लोगों से एक आई कैम्प के लिए, और लोग बहुत ज़्यादा पाउंड दे देते हैं हमें। तो हम कैम्प इस तरह करते हैं कि हम लोगों को ये कहते हैं जैसे आपका कोई पाकिस्तान का ज़िला है, कोई गाँव है, हमारी कोशिश होती है, ज़्यादा कोशिश होती है कि हम विलेज एरिया तक जाएँ। शहरों में तो लोगों को सहूलतें फिर भी होती हैं, देहातों में सहूलतें बहुत कम है। मैं खुद एक देहात करने वाला, मुझे पता अंदाज़ा है कि देहाती लाइफ की मुश्किल लाइफ है। तो हम वहाँ तक जाते हैं, वहाँ कैंप सेटअप करते हैं, हमारी पूरी टीम जाती है, हमारा ऑपरेशन थिएटर जाता है, पूरा अमला हमारा जाता है, डॉक्टर साहब जाते हैं, वहाँ हम जाकर कैंप करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक 1,25,000 लोगों की बिनाई बहाल हो चुकी है। लोग एक बार फिर खूबसूरत दुनिया देखने के काबिल हुए हैं। और वो हमारा टारगेट ये है कि हम 75,000 इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से अगर 3 साल में टारगेट पूरा करना है इंशाअल्लाह। कश्मीर में भी आपने रिलीफ का काम किया था? कश्मीर में तो मतलब हमारे मुसलसल कैंप होते हैं। कश्मीर में कोई एक शहर नाम ले, कोटली है, बिम्बर है, सुमानी है, राजधानी है, चक सवारी है, मीरपुर है, डुडियाल है, मुजफ्फराबाद है, बदनीरम है, जितने सारे नाम ले, हर जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ 1-2 कैंप होते हैं। हमारे कैंप होते हैं अभी शुरू होंगे इंशाल्लाह, सितंबर शुरू होंगे, जो जाएंगे इंशाल्लाह ताला दिसंबर तक जाएंगे। फिर दूसरा हमारा शुरू होता है फरवरी में, जो जाता है मार्च अप्रैल तक। बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक साजिद साहब। आपको शुक्रिया। अब्दुल रज़ाक साजिद साहब ने तफसील के साथ बताया जो उन्होंने काम फ़लस्तीन के लिए किया और पाकिस्तान में आई कैंप्स और कश्मीर के हवाले से। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। हाई विकम से कंजर्वेटिव पार्टी के MP
स्टीव बेकर ने लॉकडाउन के बाद पहली बार इलाके का दौरा किया। स्टीव बेकर ने मुसलमान कम्युनिटी मेंबरान से मुलाकात के दौरान दरपेश मसाइल बारे बात की। मुसरत इकबाल तफसीलात बताएंगे। हाई वैक्यूम के मेंबर पार्लियामेंट स्टीव बेकर ने अल बाकर कम्युनिटी सेंटर का दौरा किया। इस दौरान मुसलमान कम्युनिटी मेंबरान ने एमपी को अपने मसाइल बारे आगाह किया। स्टीव बेकर ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान इलाके में मुसलमान कम्युनिटी की फलाही कामों को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो आइंदा भी ऐसे कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। This evening it was a real pleasure to come to this new Bakir Centre, which is going to help educate our community, serve our community. It's an amazing gift from Mr. Razak to local people. I'm really excited to see how this centre's not only been turned around already, but how it's going to be extended. I think that together with councillors we're going to be able to work to help make this a real centre for our community. Congratulate Mr. Razak for opening a beautiful and huge centre, community centre in High Wycombe. And also I'd like to thank the Member of Parliament Steve Baker come here and give us a visit. And obviously it's been a lockdown for about a year and a half, and now it's open, so we had a lot of things to catch up. मुसलमान कम्युनिटी रहनुमाओं का कहना था कि उनकी इबादतगाह के दरवाजे हर रंग व नस्ल के अफराद के लिए खुले हैं। कम्युनिटी ऐसे ही इंसानियत की खिदमत में पेश रहेगी। स्टीव बेकर का कहना था कि कोरोना वायरस की बदौलत मुल्क को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। We welcome Steve Baker, who today visited Al Barker Centre and was very happy to see how work has progressed here, and liked all the plans and absolutely was thrilled to see that so much work has been done for the community. So it's been approximately over a year and a half during the COVID period that we haven't been able to have a meeting with our local MP. Unfortunately, he was here today and at Al Barker Centre in High Wycombe, where me, fellow councillors and fellow members of the community and elders of the community have had the opportunity to sit down with him. अल बाकर कम्युनिटी सेंटर में हमारे पास हमारे लोकल एमपी स्टीव बेकर और अपनी टीम के साथ और उनकी जो सेक्रेटरी हैं उनके साथ तशरीफ़ लाए लोग। कुछ हमारे इंग्लिश काउंसलर भी थे, हमारे मुसलमान काउंसलर भी थे, और वो उन्होंने विज़िट किया अल बाकर कम्युनिटी सेंटर को, और यहाँ पर जो इंशाअल्लाह हमारे प्रोजेक्ट हैं फ्यूचर के उनके बारे में उन्हें मालूमात दी। लोकल इश्यूज़ हैं उन पर डिस्कस किया गया। इस मौके पर मौलाना साहबजादा गुलाम जिलानी, काउंसलर महबूब हुसैन भट्टी, काउंसलर मोहम्मद आरिफ, काउंसलर मोहम्मद अयूब, काउंसलर अरमान आलिम, हाजी अब्दुल करीम, चौधरी मोहम्मद रज़ाक समेत दीगर कम्युनिटी रहनुमाओं ने मुसलमान कम्युनिटी के मसाइल सुने और उन पर काम करने पर स्टीव बेकर का शुक्रिया अदा किया। कोरोना लॉकडाउन में नरमी के बाद पाकिस्तानी कम्युनिटी ने दुबई में भी दुनिया न्यूज़ यूके की सालगिरह की तकरीब सजा ली। तकरीब के मेहमान ने खुसूसी काउंसल जनरल दुबई ज्ञानचंद थे। सियासी समाजी शख्सियात के अलावा कारोबारी शख्सियात ने मेहमान खुसूसी के साथ मिलकर सालगिरह का केक काटा और दुनिया न्यूज़ यूके की दुनिया भर में फैली हुई टीम को मुबारकबाद पेश की। तफसीलात बता रही हैं दुबई से दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे रिजवान चौधरी। जिंदगी के सभी रंग ढंग, हर घड़ी जीने की नई उमंग, जिस किसी के दिल में सुबह शाम हो, दुनिया उसी के संग है हमारी दुनिया। दुबई में दुनिया न्यूज़ यूके की छठी सालगिरह के हवाले से तकरीब का एहतमाम मुकामी होटल में किया गया। तकरीब में दुबई में तैनात पाकिस्तानी कौंसल जनरल ज्ञानचंद, कौंसल मोहम्मद अरसलान, वेलफेयर काउंसलर मुसव्वर अब्बास और अरब अमारात से मारूफ कारोबारी और सियासी शख्सियत डॉक्टर बू अब्दुल्ला समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी से सियासी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। शुरका से खिताब करते हुए कौंसल जनरल ज्ञानचंद ने कहा कि उनका ट्रांसफर ब्रसेल से दुबई हुआ है। ब्रसेल्स में तैनाती के दौरान दुनिया न्यूज़ की कम्युनिटी में मकबूलियत का अंदाजा है। दुबई में भी दुनिया न्यूज़ यूके की टीम ने पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुश्किलात को उजागर करने के लिए भरपूर काम किया। पाकिस्तान कॉन्सुलेट दुबई की तरफ से दुनिया न्यूज़ को उनकी छठी सालगिरह के ऊपर मुबारकबाद। और ये तो आपको पता है कि दुनिया न्यूज़ माशाल्लाह एक बड़ा रिलायबल और बहुत ही अच्छा चैनल है, और उनको मुबारकबाद। उनकी जो टीम है दुबई में उनको मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून यूए की तरफ से दुनिया न्यूज़ की छठी एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक। रिजवान साहब और उनकी टीम को एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक। गुलाम मुस्तफा मुगल फ्रॉम यूएई। चौधरी रिजवान साहब एंड दुनिया न्यूज़, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें दावत दी, हमारे आपकी खुशी में शरीक हुए। मेरी तरफ से दुनिया न्यूज़ और दुनिया न्यूज़ की पूरी टीम को छठी सालगिरह बहुत बहुत मुबारकबाद। चैनल को अप्रिशिएट मैं करता हूँ और इसको मुबारकबाद देता हूँ जो कि आज इनकी छठी एनिवर्सरी है। मेरी तरफ से दुनिया न्यूज़ की पूरी टीम को छठी एनिवर्सरी के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। मैं
اپنی طرف سے دنیا نیوز کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا میں اپنے 6 سال کمپلیٹ کیے ہیں اور انشاءاللہ ہم فل ہے کہ آگے بھی اس طرح کے بہت سارے سال جو ہے دنیا نیوز کو ملیں گے انشاءاللہ. دنیا نیوز چینل جنہوں نے آج انوائٹ کیا اینڈ تھینکس فار دس بیوٹیفل ایوننگ ود گریٹ پیپلس. بڑا اچھا لگا مجھے مل کے اینڈ میری بہت ساری جو ہے نا نیک تمنائیں اور بہت ساری بیسٹ وشز ود دنیا نیوز اور ان کو دنیا نیوز کو 6ویں سالگرہ کی بہت بہت مبارک ہو. میری طرف سے دنیا نیوز کی پوری ٹیم کو 6th اینیورسری کی مبارکباد. پاکستانی زن دبئی کے ایڈمن ہوتے ہوئے میں تمام جو ٹیم ہے خصوصاً رضوان چودھری صاحب جو دنیا نیوز کے چیف بیورو ہیں یہاں پہ ان کو بہت بہت مبارکباد. زن دبئی کی پوری ٹیم کی طرف سے دنیا نیوز کو 6ٹھی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. ڈاکٹر ابو عبداللہ سمیت دیگر شرکاء نے کہا کہ دنیا نیوز UK کو عرب امارات میں بے حد پذیرائی حاصل ہے. UK، یورپ، امریکہ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ٹیم کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. میں رضوان صاحب کو دنیا نیوز کی پوری ٹیم کو دل کی عطا کریں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے اتنے اچھے خوبصورت فنکشن کا اہتمام کیا اور ان کو اپنی 6ٹھی اینیورسری مبارک ہو. یہ اس طرح پازیٹیو ہو کے اپنا کام کرتے رہیں اور کانسٹیٹ کی حمایت ہمیشہ ان کے ساتھ رہے. یہ 6ٹھی سالگرہ پہ دنیا نیوز کا مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اسپیشلی تھینکس کرتے ہیں چودھری رضوان صاحب کا جنہوں نے مختلف یونٹس کے صدورس کو بلایا. گلف کی طرف سے آج 6th اینیورسری دنیا نیوز کی میں آپ سب کو، آپ کے چینلز کو اور آپ کی پوری ٹیم کو جو کہ بہت ایکٹیو ہے UAE کے اندر مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں آج اس پروگرام کے حوالے سے دنیا نیوز اور آپ کی پوری ٹیم کو اور دنیا نیوز کے مالکان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی میں راجہ عابد حسین مسلم لیگ نون دبئی کی جانب سے رضوان چودھری صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون راس الخیمہ UAE ٹیم کی طرف سے چودھری رضوان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں محترم چودھری رضوان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے انتہائی بہترین ایک محفل سجائی اور ہم مبارکباد دیتے ہیں دنیا چینل کو اور ان کی کاوشوں کو کہ جو پاکستان سے لے کے اوورسیز میں بھی انتہائی بہترین طریقے سے ہمارے پاکستان کو روشناس کرا رہے ہیں. دنیا نیوز انٹرنیشنل کی 6ٹھی سالگرہ کے موقع پر آج میں رضوان چودھری صاحب UAE بیورو چیف ہیں جو دنیا نیوز کے اور ان کی پوری ٹیم کو اور دنیا نیوز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تقریب میں چودھری کیسر، خان زمان خان، حامد زمان قائرہ، نواز جدون اور رائے شیر علی کھرل سمیت متعدد کمیونٹی رہنماؤں نے شرکت کی اور دنیا نیوز UK کی سالگرہ پر نیک خواہشات کا اظہار کیا. دنیا نیوز UK کی طرف سے کونسل جنرل گیان چند، کونسل محمد ارسلان، ویلفیئر کونسلر مصور عباس اور ڈاکٹر ابو عبداللہ کو یادگاری شیلڈز بھی پیش کی گئیں. مسلم لیگ نون سعودی عرب کی تنظیم نو مکمل کر کے نئے عہدیداروں کا اعلان کر دیا گیا ہے. مرزا محمد الطاف صدر، چودھری محمد نور جنرل سیکرٹری تعینات کر دیے گئے ہیں. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں فہد رفیق. جدہ میں مسلم لیگ نون سعودی عرب کی جانب سے منعقدہ اجلاس کی صدارت قائم مقام صدر فاروق انجم نے کی. پارٹی اجلاس میں بڑی تعداد میں لیگی کارکنوں اور عہدیداروں نے شرکت کی. سینئر قیادت نے تمام سیاسی دھڑے ختم کرتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر نئے عہدیداروں کا انتخاب کیا. مرزا محمد الطاف صدر، چودھری محمد نور جنرل سیکرٹری، چودھری فاروق انجم اور سیٹھ عابد نائب صدر، چودھری محمد اکرم چیئرمین، چودھری وحید سینئر نائب صدر جبکہ مسعود پوری سرپرست اعلیٰ منتخب ہوئے. مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ نہ صرف پارٹی کی مضبوطی کے لیے مل کر کام کریں گے بلکہ اپنے قائدین کے بیانیے کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. جن کو جو بناتا ہے ان کو وہ اتار بھی سکتا ہے، ان کو وہ اس کا بندوبست رکھتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ جو غلطی میں نے کی ہے میں نے ہی سنوارنی ہے. جس طرف آپ کا اشارہ ہے وہ تھا تو کسی وجہ سے تھا، آج وہ وجہ ختم ہو گئی ہے. پرانے عہدیداران جتنے بھی تھے وہ سب تنظیم ختم. اگر کوئی تنظیم ہے اور رہے گی تو وہ یہ ہے. اس پہ دن رات جو کام کریں گے. میرے پاس تھوڑا سا یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ پلاننگ کریں اور مجھے ساتھ میں ٹچ رکھیں. ماشاءاللہ ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آج انہوں نے سب دوستوں کو اکٹھا کیا، بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے. آج پرانے چہرے دیکھ کے سیٹھ احمد صاحب ہیں، باقی دوست ہیں جتنے بھی، سارے لوگ مسلم لیگ کے اصلی چہرے یہی اصل لوگ ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمیں جہاں پہ بھی ہماری ضرورت پڑتی ہے، ہماری پوری تنظیم ہے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی اور ہمارے پاس نوٹیفکیشن ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم 2 نمبر بڑھے ہوئے، ہمارے پاس نوٹیفکیشن ہے. پوری تنظیم ہے ہماری
प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, सारे पूरे होते हैं हमारे पास। तकरीब में चीफ ऑर्गेनाइजर राजा कमाल, सदर मुस्लिम लीग नून रियाज राना खालिद अकरम, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर राजा शमरोज ने भी खसूसी शिरकत की। जद्दा की मुकामी आर्ट गैलरी के ज़ेर एहतमाम मनासिक हज के मौजू पर फनपारों की नुमाइश सजाई गई, जिसमें पाकिस्तानी समेत कई ममालिक के आर्टिस्ट के तैयार करदा फनपारों को मुनफरिद अंदाज में पेश किया गया। फहाद रफ़ीक की रिपोर्ट देखिए। फनपारों की नुमाइश में मुख्तलिफ ममालिक के आर्टिस्टों ने मनासिक हज को खूबसूरत अंदाज में अपनी पेंटिंग्स में समोया। नमाज और तवाफ़, हरमैन शरीफैन, ग़िलाफ़ काबा की खत्ताती, मुकामात मुक़द्दसा और वक़ूफ़ अरफ़ात की मुनासबत से बनाए गए फनपारे लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। नुमाइश के ऑर्गेनाइज़र मतलूबा गोरबन, डॉक्टर खालिद अकील और मूना मोहम्मद का कहना था कि हज से मुतल्लिक बनाए गए फनपारे काबिल तहसीन हैं। हमारा मकसद तमाम ममालिक के आर्टिस्ट को एक मकाम पर इकट्ठे करना और आर्ट से वाबस्ता अफराद की हौसला अफजाई करना है। इस मौके पर पाकिस्तानी आर्टिस्टों ने कहा कि हमारे लिए इंतहाई खुशी की बात है कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिला जहां अपने फनपारों के जरिए आर्ट को दुनिया के सामने पेश करके पाकिस्तान का नाम रोशन करने का मौका मिला है। हज के इस मौके पे ईद की छुट्टियों के बाद ख़ासतौर से इस तरह के कल्चरल और आर्ट्स एग्जीबिशन के अंदर ख़ासतौर से मुमलिकत अरबिया सऊदी अरेबिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए और माशाल्लाह से हमारी जो ख़वातीन हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और ये फ़न महारत उन्होंने दिखाया, वाकई ये काबिल दीद है और ये चीज़ जो है प्रमोट होनी चाहिए और लोगों के अंदर की जो एफिशिएंसी है वो उभर के सामने आनी चाहिए और प्लेटफॉर्म की सख्त ज़रूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह से ये चीज़ जारी सारी रहनी चाहिए। जी, आज ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिन्होंने ये अरेंजमेंट किया है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा हमें मौका दिया गया है कि हम अपना जो भी टैलेंट है उसको इस्तेमाल करके हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। यहाँ पे कैलीग्राफी भी की है लोगों ने। आज यहाँ रमादा में अल-हज एग्जीबिशन हो रही है जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है और मैंने हज से रिलेटेड अपनी एक पेंटिंग बनाई है जिसमें मैंने उन लोगों को प्रेजेंट किया है जो कि हज नहीं कर सके कोरोना की वजह से, लेकिन वो अपनी आंखों में हज का ख्वाब सजाई बैठे हैं। मैंने देखा कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट, अरब आर्टिस्ट सब ने मिलकर बड़ी मोहब्बत और बड़े खुलूस के साथ खाना काबा का हज की थीम के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और खुसूसन मैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट को देखकर मुझे इंतहाई मुसरत हुई कि उनके अंदर माशाल्लाह बेपनाह टैलेंट है। हमारी उन बहनों में जो यहाँ माशाल्लाह घरों में अपने कामकाज भी करती हैं और साथ उन्होंने इस फ़न को भी अपनाया हुआ है और बहुत उसमें मेहनत कर रही हैं और इंशाल्लाह उनको पूरी हमारी तरफ से हौसला अफजाई होगी। पाकिस्तानी मुसव्विरों में खदीजा गुलबख्त, उम्मे खिज़र, नादिया चौधरी, अदिया वहाज, जरका यूसुफ और दीगर ने हिस्सा लिया। एग्जीबिशन के इख्तिताम पर आर्ट गैलरी की जानिब से तमाम मुसव्विरों को मेडल और सर्टिफिकेट दिए गए। पाकिस्तान कौंसलेट से प्रेस काउंसलर हमजा गिलानी ने पाकिस्तानी मुसव्विरों के फ़न को सराहते हुए कौंसलेट की जानिब से तख्लीकी प्लेटफॉर्म मुहैया करने की यकीन दहानी करवाई। साउथ एशियन ममालिक की सकाफत के फ़रोग में मसरूफ़ फार्स एंटरटेनमेंट मुख्तलिफ मनसूबों के ज़रिए बरतानिया भर में काम कर रही है। बर्मिंघम में फ़नून लतीफ़ा और सकाफती सरगर्मियों से मुतालिक इजलास में फरहान कैसर ने मुस्तकबिल के मंसूबों पर रोशनी डाली। रिपोर्ट कर रहे हैं नासिर महमूद। फार्स एंटरटेनमेंट बरतानिया के CEO फरहान कैसर और उनकी टीम ने बर्मिंघम का दौरा किया और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए होमवर्क मुकम्मल कर लिया। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए फरहान कैसर ने बताया कि वो लॉकडाउन के बाद फिल्म, थिएटर, ड्रामा और एंटरटेनमेंट के हवाले से नौजवान नस्ल में पाई जाने वाली सलाहियतों को उजागर करेंगे। We welcome you on behalf of Fars Entertainment to come and join us as we are launching our new branch, new office, new base camp in Birmingham, UK. और ये हमारा पहला फॉरेन आउटलेट होगा जो UK में हम बेस कर रहे हैं। इसके बाद हम फर्दर मैनचेस्टर और लंदन में भी अपने ऑफिसेस खोलेंगे। फार्स एंटरटेनमेंट का काम यहाँ पर ये होगा कि हम एक्टिंग स्कूल्स खोलने जा रहे हैं साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए, not only Pakistani but Indians, Nepali, Bangladeshis, everyone can join the acting schools. फार्स एंटरटेनमेंट जैसा आपको बताया कि UK में आ रही है और हम इसमें बहुत सारी एंटरटेनमेंट लेकर आ रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए और जो साउथ एशियन कम्युनिटी है UK में उसके लिए, जिसमें फिल्म्स होंगी, ड्रामाज होंगी, विल डू रोड शोज़, विल डू थिएटर्स, विल कॉल एक्टर्स फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, कॉन्सर्ट्स करेंगे। तो इट्स अ बिग प्लान
اور ہمیں بس آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے. میں یہاں کی برمنگھم کی ریپرزینٹیو ہوں گی. انشاءاللہ ہمارے گولز بہت وائڈ ہیں اور ہمارا یہی پلان ہے کہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی کو ہم لوگ زیادہ اپروچ کریں گے اور ان کے تھرو زیادہ ٹیلنٹ اور یوتھ کے اندر جو ٹیلنٹ ہم لوگ لانا چاہ رہے ہیں وہ فاسٹ انٹرٹینمنٹ کے تھرو ان کے اسکلز ہم لوگ زیادہ ڈیولپ کر کے اور انہانس کریں گے اور انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو بی ایوری ویئر تھرو اپ ٹو یورپ. ہمارے پاس جو یہ انٹرٹینمنٹ آ رہا ہے آئی تھنک یہ بیسٹ ٹائم ہے آفٹر کرونا وائرس کے. اتنا ڈپریشن اتنی پریشانی پھیل چکی ہے اور ہم اپنے کلچر کو پروموٹ بھی کریں گے اور جب دوسری کنٹری کے لوگ آئیں گے تو آخر میں آپس میں بھائی چارہ بھی ہوگا. تو میرے خیال سے یہ بیسٹ ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ہم جوائن کریں اس کو اور اپنی زبانوں کو ہم فروغ دیں. فرحان کیسر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ برطانیہ میں پروان چڑھنے والی نوجوان نسل کو اپنے ملک کے کلچر، ثقافت اور اردو زبان کے فروغ کے لیے سہولیات مہیا کریں گے.